Bi le 25 décembre 2019 nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen ye. An ka video tɛmɛlen n'o kɛra video numéro 295 ye. O kɔnɔna la an da sera koba fila ma. Nga an sera ka kelen de ta ka walawalali kɛ mɔgɔw ye o kan. O hukumu kɔnɔna la an bɛna tɔ kelen fɛnɛ ta ka walawalali kɛ mɔgɔw ye ni video in kɔnɔ. Video tɛmɛlen kɔnɔ ngo ka fɔ ngo Rasbachi tɛ révolutionnaire ye, ngo révolutionnaire ladege de don. Ngo révolution kuma de be a da kɔnɔ nga révolution kɛwale tɛ a la. Ngo révolutionnaire tɔgɔw de be a da kɔnɔ nga révolutionnaire jogow tɛ a la. O hukumu de kɔnɔna la ngo b'a fɔ révolutionnaire tɛ nga révolutionnaire ladege de don. O ko be tila ka koba fila jumɛn ko fɔ. O de ye c'est un révolutionnaire qui n'a pas de conviction et c'est un révolutionnaire qui n'a pas de repère. O koba fila in na an sera ka jumɛn de walawala mɔgɔw ye. O de kɛra révolutionnaire min ni conviction tɛ a la. An ye misaliya min di aw ma o kɛra rapperiw ka faneni baneni wagatiw la. Ale Rasbachi de bɔra k'a fɔ ko an danbe ani silamɛya kɔnɔna la ko a tɛ bɛn an ka ɲɔgɔn mansaw dɔgɔya. Donc o b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ dalen don a la silamɛya kɔnɔna la a man ka kɛ, an danbe kɔnɔna la a man ka kɛ. Nka ale Rasbachi kelen tuguni a nɔfɛmɔgɔ dɔw bɔra ka na ale lafasa. O lafasali ninnu kɔnɔna la olu ye mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni. Donc conviction min kun bɛ ale la k'a yira k'a fɔ ko silamɛya kɔnɔna la a tɛ bɛn an ka ɲɔgɔn faw ni ɲɔgɔn baw neni. An danbe kɔnɔna la a tɛ bɛn an ka ɲɔgɔn faw ni ɲɔgɔn baw neni. A y'o conviction a y'o guloki fara k'o lafili. A yɛrɛ ka kumakan don a ye kuranɛ kɛ fila ye ka hadisa kɛ fila ye. Waati min rappeur ninnu kun bɛ ka faneni baneniw kɛ kuranɛ ni hadisa minnu kun b'a fɔ ko a tɛ bɛn silamɛya kɔnɔna la a ye o kuranɛw ta ka baara kɛ ni o ye. O de kɔnɔnaw la a ye wele bila ko Haut Conseil islamique ma, ka wele bila Ansardine ma, ka wele bila AMIP ma. Nga wagati min ale yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔ dɔw bɔra ka mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni, a sina ka nin kuranɛ ninnu datugu joona joona ka olu bila kɛrɛfɛ, ka a yɛrɛ ka kuranɛ filanan a n'a ka hadisa filanan ta ka baara kɛ ni olu ye. Olu minnu kɔnɔna la a bɛ bɛn an danbe ni silamɛya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faw neni ka ɲɔgɔn baw neni. U kelen k'a lasegi k'a ladɔnniya k'a fɔ ko a nɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka mɔgɔw faw neni ka mɔgɔw baw neni. A y'a ka o kuranɛ filanan in de ta ka o dayɛlɛ ka o haya dɔ kalan mɔgɔw ɲɛna. Ni mɔgɔ sera neni na, bien vrai que a man ɲi, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a poussé la personne à faire d'abord. Et dingo bɛ se ka kɛ ne tɛmɛtɔ bɛ se k'i jɔlen kare kɔnɔ. I bɛ ka dɔ neni, ni dɔrɔn karisa man ɲi, mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i t'a sɔrɔ karisa ye fɛn fɔ i ba ma fɛn b'a to i tɛ jɔ. Mais ni m'o dɔ k'i ye neni na kare kɔnɔ, ah mun ye n tɛ ni mala mɔ dɛ. Mais n'a sigira don min i k'a fɔ n ye n ye kangari da karisa a k'a dabila n taara sɔrɔ a bɛ ka n woloba gosi a ye n woloba neni kare kɔnɔ. Ala ko ten yan'aw ka kuma aw y'a sɛgɛsɛgɛ aw k'a dɔn. An danbe a n'an ka silamɛya min y'a to ale k'a fɔ ko rappeur ninnu ka faneni baneni ko o ti bɛn. O danbe kelen ni o silamɛya kelen taara yɔrɔ jumɛn? Walima ale yɛrɛ ka conviction taara yɔrɔ jumɛn? Ni ale bɛ n'i sigi k'a fɔ ko a bɛ a ka fanenikɛlaw n'a ka banenikɛlaw ka olu lajɛya mɔgɔw ye. A ma dan u lajɛyali dɔrɔn ma dɛ, a tilala ka u lafasa tuguni. A kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka u lajɛya ni a yɛrɛ ka kuranɛ filanan kɔnɔ haya ye. N'o de ye ko sani mɔgɔw ka u jalaki k'u k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ kun jumɛn de bɛ ka u bila neni na. A nana ka hadisa filanan fɛnɛ ta sisan nɔ ka o kɔnɔ haya dɔ ta k'a ka fanenikɛlaw n'a ka banenikɛlaw ka olu lafasa ni o ye. I y'a faamu. Bamananw bɛ zana dɔ fana fɔ o ye ne ka principe ye. Nous sommes des rastas, on est radical. Bamananw b'a f'i ye ko ni fali dɔ y'i tan ko n'i y'a tan u t'a fɔ k'i bɛ k'a ɲɔgɔn ye. O bamanan kelen ko ko fali dɔ bɛ yen n'i m'a ku tigɛ a tɛ sira ye. A zana fila kɔrɔ ye. Et Jésus le dit dans la Bible. Jésus dit dans la Bible que la violence est souvent le passage obligatoire pour obliger l'autre à s'asseoir à la table de négociation. S'il n'y avait pas eu Malcolm X, Martin Luther King ne serait pas à la Maison Blanche. S'il n'y avait pas eu Stephen Biko, Mandela ne serait pas là dans l'armée. Ce n'est pas que je prends la violence, mais parfois la violence est l'indispensable pour redresser certains. A ka nin yɔrɔnin dakuruɲɛ damadɔ kuma n'i y'a ta ka walawalali kɛ a la ko camanba de dogolen bɛ a jukɔrɔ. Mais pour que interview kana janya an tɛna se k'a fɔ ko an bɛna na o bɛɛ walawala. An bɛ damadɔni ta dɔrɔn ka ɲɛfɔli kɛ olu kan ka tɛmɛ.
n'a ko k'a fɔ ko ni Malcolm X tun tɛ ko Martin Luther King tun tɛ se Maison Blanche la o b'a yira k'a fɔ ni faneni banenikɛla ninnu fɛnɛ tun tɛ ale rasibati filɛ yɔrɔ min na bibi in na a tun tɛ se yen nɔ aw bɛɛ ye o seere yan nɔ ni mɔgɔ min kun bɔra k'a fɔ i bɛ dɔ fɔ rasibati ma dɔrɔn i b'a ye video kɛla 100 ni kɔ bɛ sin ka bɔ ka jigi i kelen kan i bɛ buruja ko sugu bɛɛ bɛ fɔ i ma i fa bɛ neni i ba bɛ neni i somɔgɔ bɛɛ i buruju bɛɛ bɛ neni o kɛra sababuya ye mɔgɔw siranna mɔgɔ si tun tɛ sɔn k'i damaga rasibati ko kuma la bilen n'a ma kɛ vive ni bravo ye i kun mana bɔ ka kuma ni fitinin fɔ dɔrɔn ko ani rasibati ka ko kɛtaw tɛ taa ni ɲɔgɔn dɔrɔn u bɛ bɔ de ka shuru i kan o kɛra sababuya ye bɛɛ y'i da de bɛɛ da de ne ye dɛ o de fɛnɛ kɛra sababuya ye rasibati fɛnɛ ye fanga sɔrɔ ka se nin yɔrɔ in ma parce que mɔgɔ si tɛ yen nɔ k'a ka kuma galontigiya donc bɛɛ fɛnɛ bolo a mana fɛn o fɛn fɔ ko a bɛɛ ye tiɲɛ ye o de ye fanga di a ma ka na se nin yɔrɔ la bon n'a ko fɛnɛ ko Jésus ko violence bɛ dɔw permettre u ka obligé ka na table de négociation na o bɛɛ ye o kuma kelen ninnu de ye mɔgɔw fa neni ni mɔgɔ ba neni kama mɔgɔw fɛnɛ bɛ obligé sa nɔ k'u da de k'u sigi k'a lajɛ ou bien kana fara kan k'a dɔn ko a bɛ galon kan dɛ mais ka tila k'u tugu k'a dɛmɛ o galon kelen in kan yen nɔ donc an tɛna fɔ k'an bɛ don ko ninnu bɛɛ kɔnɔ k'a ɲɛfɔ parce que an ka video yɛrɛ nin video in sigi kun ye ka an ka kumaba filanan ka o de ɲɛfɔ donc an bɛ taa ni o kumaba ye nin ye k'a yira aw la k'a fɔ ko c'est un révolutionnaire qui n'a pas de conviction ni e ka conviction de kun ye ko faneni baneni ma ɲi a bɛ ka kɛ e kanu na o a bɛ ka kɛ e juguya la o a man ɲi ye a man ɲi de ye bon ni an nana se an ko révolutionnaire don un révolutionnaire qui n'a pas de repère o kɔrɔ ye jumɛn ye a b'i sanga cɛba minnu ma k'olu ye révolutionnaire ye olu ka kɛwale kisɛ kelen tɛ a la donc a ka repère ye olu minnu ye olu taara sira min fɛ ale tɛ ka taa o sira fɛ jogo minnu tun bɛ olu la o jogo kisɛ kelen o tɛ ale la an y'o fɔ aw ye ka tɛmɛ ninnu si ma kɛ révolutionnaire ye k'u kɛra yɛrɛ yira révolutionnaire ye k'u kɛra ko luxe de kun ka di u ye bellevue de kun ka di u ye nbɛndiyaw de kun ka di u ye an m'a ye nin révolutionnaire si ka histoire kɔnɔna la a b'i sanga révolutionnaire min yɛrɛ ma ka caya ani mɔgɔ caman fɛnɛ ye a sanga révolutionnaire min ma ka caya n'o ye Thomas Sankara ye an ye Thomas Sankara ka histoire caman ye an y'a ka kumakan caman mɛn Thomas Sankara ka révolution kɔnɔna la a nalen pouvoir la a ye u ka voiture luxe ninnu ka olu bɛɛ bɔ u ka gouvernement kɔnɔna la ka na ni voiture normale ninnu ye wa première classe tun bɛ kɛ mɔgɔ minnu ye avion ko la a ye o première classe ko a ye o fɛnɛ éliminer ka bɔ yen nɔ k'a yir'u la k'a fɔ i bɛ première classe la o i bɛ classe normale la o a bɛɛ ye a avion kelen in kɔnɔna de ye avion bɛ wuli ni aw bɛɛ de ye ɲɔgɔn fɛ wa a bɛ taa jigin ni aw bɛɛ de ye ɲɔgɔn fɛ différence min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn n'i bɛ première classe la u bɛ se ka boisson dɔw d'i ma o tɛ di mɔgɔ tɔw ma ou bien dumuni bɛ servi aw fɔlɔ la ka sɔrɔ a ma di mɔgɔ tɔw ma ne tɛ a bɛɛ ye a heure kelen ye aw bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a heure kelen aw bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ ye o avion kelen ye ale nana o révolution suguw de kɛ ale ma taa ta kɛ bellevue ni nbɛndiyaw ni fɛn wɛrɛw ye Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Nunu de révolutionnaire ye wa nunu de ka révolution dabora fantanw ka kɛlɛ kama yani coup d'état kun ka kɛ ka Thomas Sankara bila pouvoir la a kana ka révolution hakilinaw la baarali daminɛ Thomas Sankara kun bɛ jɔyɔrɔba la o n'a kun y'a diya a kun bɛ se ka to o jɔyɔrɔ in na yen nɔ a b'a ka denbaya baloko ɲuman na wa u b'u ka bellevue kɛ mais mun kama a y'i yɛrɛ jigin ka n'i bila fantanw ka kɛlɛ la parce que a ɲɛ bɛ fantanw na situation min na o de kun ma bɛn a ma wa nalen fɛnɛ a y'a kɛwalew kɛ a ka révolution kɔnɔna la a ye fantanw wele k'u bila fasojɔ la u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogoya min na u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na a y'o sira sugu bɛɛ yira u la
wa o faso jɔ kɛnɛw kan a yɛrɛ bɛna fɛnɛ ani fasodenw bɛ tila ka jɛ ka a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ tun bɛ pelu ni pigi ni daba ta ka baaraw kɛ ni a ye. Les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les mangouilleurs. Chaque province doit construire en effet 20 maisons pour les fonctionnaires d'ici le 4 août, les loyers étant ensuite utilisés pour les biens d'équipement. Les briques sont faites par la population avec du banco et très peu de ciment. L'État, lui, fournit le matériel. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. Il ne faut pas que ça piétine. L'approvisionnement doit être rapide. Maintenant, il faut penser à la toiture. Voilà, déjà. Il faut déjà penser à la toiture. Il vaut mieux qu'ils aient leurs matériaux ici. Bon, n'oubliez pas de créer beaucoup d'espaces verts. Surtout le long de la route, là. Beaucoup d'espaces verts, des fleurs, des petits bancs. Si vous voulez du ciment, faites des petits bancs en béton, là. Des bancs publics. Aukoko Akwaras Bachimi est révolutionnaire. Aukoko Akwaras Bachimi est Thomas Sankara malien. Thomas Sankara jogo jumɛn bɛ Arasbachi la. Thomas Sankara ka kɛwale jumɛn bɛ yen nɔ ko Arasbachi bɛ ka kɛ. N'a bɔra waati dɔw la a bɛ Thomas Sankara ka kumakan dɔw ka olu répéter ka segin olu kan. N'a bɔra o la Thomas Sankara ka kɛwale jumɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ k'o kɛ. Thomas Sankara ka sira jumɛn bɛ yen nɔ ko a bɛ ka o taama. Arasbachi delila k'a nɔfɛ mɔgɔ jumɛnw na mobiliser k'u ka bɔ ka ko dɔ kɛ Mali ye. Mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a dɔn a ka mago ɲɛ mɔgɔw ye. A delila k'a kɛ don jumɛn. Arasbachi ma deli ka mɔgɔ si mobiliser k'a fɔ k'u ka bɔ ka baara dɔ kɛ Mali ye ni u farikolo ye ko a ka mago ɲɛ. Wa Arasbachi yɛrɛ tile kelen ma deli ka hali furanan kisɛ kelen ta ka u yɛrɛ ka du kɛnɛ ka o furan. Kuma tɛ ka se u ka bulonda ma, kuma tɛ ka se u ka kari kɔnɔna ma, kuma tɛ ka se u ka sigida ma ou bien Mali fan wɛrɛ ma. Mais an y'a ye ale Arasbachi taara nanzara jamana kan ka taa pelu ta yen nɔ foroba sira ka taa neige de furan ka bɔ yen nɔ. A taara jigi mɔgɔ min fɛ yen nɔ hali a jatigila du kɔnɔna tɛ dɛ foroba sira bɛɛ d'a kan ka taa o neigew de furan ka bɔ yen nɔ. Révolution sugu jumɛn ale bɛ k'o kɛ? Yɛrɛ yira révolution, nbɛndiya révolution, yɛrɛ sago kɛ révolution, ɲagaralabɔ révolution, o révolution bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Mɔgɔ min b'o kɛ o ye révolutionnaire sugu jumɛn ye? A t'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka kow ye aw ka kow faamu. Ni maa min nakun ye fantanw ka kɛlɛ ye o bɛ taa yɛrɛ bila nin ko modèle ninnu na wa? Nin fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ gulolen don mɔgɔw de la a bɛɛ sirilen don mɔgɔw de la. A tɛ ko min n'a fɔ ko a bɛ ka taa baara de kɛ ka o wari ta k'a kɛ k'a kow kɛ a bɛɛ sirilen don mɔgɔw de la. Ni e sirilen don mɔgɔw la e ma se i yɛrɛ kɔrɔ e bɛna se révolution de kɔrɔ wa? Thomas Sankara nana k'a fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna ka peuple ɲɛna a ye bɔ aw ka baara kɛ aw kana siri mɔgɔ la. N'i y'a mɛn i b'a fɔ ko i ta y'i yɛrɛ ye i ka se k'i yɛrɛ balo fɔlɔ parce que n'i balo sirilen don mɔgɔ dɔ la diyagoya balo in kama a y'a fɔ k'i y'a kɛ cogoya min na i b'a kɛ ten. Thomas Sankara y'a yir'u la u ka se ka sɛnɛ kɛ ka u yɛrɛ bɔ bolo la fɔlɔ. U yɛrɛ bɛ dumuni min dun u ka se k'o sɛnɛ u yɛrɛ ye u kana siri mɔgɔ la.
ko n'u bɛ ka impérialisme k'a ɲini u kana ɲini yɔrɔ jan u k'u ka assiette kɔnɔnaw lajɛ dɔrɔn u ka dumuni tasaw kɔnɔna sumankisɛ minnu b'a kɔnɔ ni o sumankisɛw bɛ bɔ kɔ kan de ka na di u ma o ye impérialisme de ye parce que n'olu kɔfɛmɔgɔw ye sumankisɛ in donni tigɛ kɔngɔ b'i i folokoto donc ni kɔngɔ y'i folokoto jakoya olu mana min f'i ye n'i ma nin kɛ n tɛ dumuni bila ka na d'i ma i laban i b'a kɛ. Suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. Révolution daminɛ wagati Rasbach ye fɛn caman lagosi ja o fɛn ninnu lagosi kun ye a sɔrɔ cogo de kun tɛ ale kɔnɔ nka a sɔrɔli waati selen ale yɛrɛ ma a ye a ko ninnu daga an y'a ye k'a fɔ a kun bɛ bɔ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka olu lagosi alimamiw ni wajulukɛlaw ka olu lagosi ko gouvernement bɛ jamana nafolo suɲɛ k'o don katikati la k'o di olu ma olu fɛnɛ b'o minɛ k'u da den ka jamana kɔnɔden fantanw to degun kɔnɔna la. Donc ay kuma caman fɔ u ma dɔw yɛrɛ bɛ na a kun b'a fɔ olu ma k'olu tɛ salatu tigɛ ko ni ala ma olu ɲininka a kun b'a fɔ dɔw ma ko ka olu ka katikatiw minɛ k'o feere k'o wari don fantanw ka ko dɔw la an nana ye tagalen ɲɛfɛ 2017 daminɛ wagatiw la ale yɛrɛ commencera ka na nata o hɛrɛ ninnu na a ka conférence dɔ kɔnɔna la a nana a kuma sugu dɔw fɔ o kɔnɔ ko ni wari bɛ IBK bolo k'o kana n'a ye ko ale b'a minɛ ni katikatiw b'u bolo k'u kana n'a ye ko ale b'a minɛ k'olu yɛrɛ mago bɛ katikatiw la ka taa u ka meetingiw n'u ka fɛnw kɛ o yɔrɔ la yen nɔ conviction min kun y'a yira ale la k'a fɔ ko fantanw ka nafolo suɲɛlen de don o conviction kelen m'a yira ale la ko ale fɛnɛ man ka minɛ dɛ a y'o kumaw fɔ kɔnɔna la ko u kana ko ni wari b'u bolo k'ali ni miliyari b'u bolo k'u kana n'a ye ko ale Rasbach b'a minɛ ko jɔn si ma fa wari la ko ala kelen dɔrɔn de falen don wari la k'ale b'o wari minɛ wa ko ni a kelen kɔrɔ kɔfɛ ko wari minɛ ou bien o wari minɛtɔ n'a ye u ye o kojugu la k'a bɛ tila ka u frappe. Ja hɔrɔnya kɔnɔ cɛ tɛ se ka nadon donc katikati b'i bolo 20 millions bɛ d'a ma o hali ni miliyari bɛ yen nana ye problème t'a la ma b'a la dɛ ala kelen de falen don jɔn si ma fa na wari di yan n b'a fɛ hali an bɛna 11 mai min kɛ wari bɛrɛ t'an bolo mais wari alimami n'i minɛ i ka misiri jɔ alimami b'o minɛ a bɛ don nka alimami n'i minɛ i ka nin kutuba yɔrɔ to yen ni alimami y'o to o tɛ diinɛ ko ye bilen. Arasa bon alhamdulillah marasa ni minɛ mais i da kana maga n ka nin yɔrɔ la non o cɛ tɛ ye o cɛ tɛ Mali kɔnɔ n b'a f'i ye ko n ye wari di Arasa ma k'a ka dossier to yen a tɛ yen o tɛ yen mais ni miliyari b'i bolo nana ye s'ils ont des millions u ka na n'a ye hali ni fɛn mugan bɛ yen u ka na n'a ye anw bɛ taa meeting na Mali fan bɛɛ mobili ko b'an na u ka na n'a ye mais a ditɔ n'a y'i minɛ suɲɛni na an b'i gosi i bɛ bu kɛ ka bɛn k'an bɛ continuer ça c'est très clair an tɛ tɛmɛ kɔ la ye. Ni katikati bɛ IBK bolo a kana n'a ye Karim n'a ka mobili bɛɛ ka na u kana n'a bɛɛ ye Arasa k'a bɛɛ mɛn. Nin yɔrɔ in ye dalilu dɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko Rasbach est un révolutionnaire qui n'a pas de repère. A b'i sanga révolutionnaire ba fɛn o fɛn ma ani a kan k'i sanga révolutionnaire ba fɛn o fɛn ma ka misaliya ta olu kan olu si ma nin kɛwale ɲɔgɔnna kɛ. Ni e nana k'e bɛna révolution kɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ jamana marabaga juguw bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka nafolo minnu yuruku k'a kɛ u sago ye. E ko k'u ka o nafolo yurukulen dɔ don bolimafɛnw na ka di e ma u ka o nafolo yurukulen dɔw ta k'o di e ma e dun tɛna o nafolo ta ka kɔlɔn sen a la jamana kɔnɔdenw ka ji sɔrɔ ka min e tɛna o nafolo ta ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a la jamana kɔnɔdenw ka t'u furakɛ a kɔnɔ e tɛna o nafolo ta ka ekɔliso jɔ jamana kɔnɔdenw ka taa kalan kɛ a kɔnɔ fo e b'o nafolo ta k'a kɛ nbɛnjiya ye k'a kɛ belle-vie ye k'a kɛ yalayalabaw ye avion na ka o katikati baw ta ka yalayala u la
ebe kila k'i jɔ ko ebe jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ la o tɛ yɛlɛ ko yɛrɛ dan ye wa ne a kuma fɔ a ɲɛna waati min a bɛ ni conférence de presse in kɛ a kɛra mois de mai 2017 o mois de mai kelen na a nɔgɔnin na anw ye video kɛ ka an ka hakilinaw fɔ a ɲɛna ka an ka ladilikanw fɔ a ɲɛna ngo n'a y'a kɛ diɲɛ don o don o b'a yira k'a fɔ ko a ye kɛlɛ in janfa a bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ min kɛ a ye o jamana kɔnɔdenw janfa a bɛ cɛba minnu tɔgɔ fɔ n'o ye révolutionnaire ba ninnu ye ngo a ye olu ka hakilinaw janfa wa a ye arasaya yɛrɛ fɛnɛ hakilina janfa wa a ye a yɛrɛ fɛnɛ janfa anw ye o kuma fɔ o interview kɔnɔna la ni mɔgɔ min bɛ fɛn ka o video lajɛ an ye a video in kɔnɔ kumaw fɔ ka caya an ye video in yɛrɛ tɔgɔla kuma fɔ ka caya an ka video tɛmɛlen dɔw kɔnɔ nga o tɛ an bali an k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tuguni video in ye numéro 183 a titre ye deux mots pour Rasbach i komi an bɛ deli k'a fɔ cogoya min na ni mɔgɔ min bɛ fɛn ka video in ye nɔgɔya la ani teliya la n'i taara YouTube sanfɛ a barre de recherche yɔrɔ la i b'a sɛbɛn Kalafis 183 directement a video in bɛ na i b'a ta i b'a lamɛn donc an ye o ladilikanw fɔ a ɲɛna yen nɔ ale ka kuma kɔnɔna la sisan nɔ ale y'a yira de k'a fɔ wari ka di ale ma nga o tɛ ale changer an bɛɛ dun b'a dɔn tigitigi k'a fɔ wari ye fɛn dɔ ye ni a dir'i ma i bɛ changer o ye diyagoya ye o tɛ mɔgɔ ka kɛ ye dɛ o ye Ala yɛrɛ ka kɛ de ye an y'o bɛɛ misaliya fɔ a ye ale b'a fɔ ko n'i ye alimami nin minɛ o ka bɛn cɛ ma ko mais alimami nin minɛ i ka kutuba kɔnɔ kuma changer ko o t'a la an ye misaliya di a ma a tɛ di alimamiw ma ko alimami nin minɛ i ka kutuba kɔnɔ kuma changer mais n'a dir'i ma sentiment de bɛ na i la diyagoya o sentiment b'a to i b'i ɲɛ ci a tigi ka ko dɔw kan walima hali n'i b'a tigi ka kuma ɲɛfɔ i t'a ɲɛfɔ i komi i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛ gansan ta ɲɛfɔ cogoya min na yɔrɔnin dɔw bɛ yen nɔ i b'o fɔ k'o nɔgɔya yɔrɔnin dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'o dabiri i tɛ sɔn k'o kuma fɔ yɛrɛ ngo donc a ɲuman ye min ye i kana minɛ o de ɲɔgɔn tɛ dɔrɔn parce que ani ka kɛlɛ taabolo tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani ka kow tɛ taa ni ɲɔgɔn ye an y'o misaliya fɔ a ye mais a ma sɔn k'o lamɛn a filɛ ne bi san 2 o kɔfɛ an tɛ ne o dingɛ kɔnɔ ne yan n'a kun ye anw ta lamɛn a kun tɛ se nin yɔrɔ ma ale y'a kɛ komi n'a fɔ ko Ala ye mɔgɔw dan o sentiment yɔrɔ min bɛ mɔgɔw la o bɛ mɔgɔw la yen nɔ mais ale ye Arasibach ye a yɛrɛ dan donc o sentiment yɔrɔ tɛ ale la ale bɛ se ka wari minɛ ka tila ka gosili kɛ bɛɛ dun b'a dɔn hakiliman bɛɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye hali an ka jeliw yɛrɛ b'a fɔ ka kuma kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ bila i fabaga la n'i ma kɛ naloma ye donc ale ko ka na n'a ye ale b'a minɛ ko mais ko ale tɛ changer o ye kuma de ye sinon ale Arasibach yɛrɛ kelen b'a dɔn a ka kumakan dɔw kɔnɔna la a bɛ tila k'a yɔrɔ misaliya suguya dɔw ta k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ ko o bɛ wari di i ma ko o tigi de bɛ i commandé u k'u tɛ jɛ kɛ ni Rusi ye u tɛ jago kɛ ni Rusi ye u tɛ marifa san Rusi bolo u tɛ marifa feere Rusi ma u ka dɛmɛ bɛ di jamana o jamana ma tubabuw tɛ se k'a fɔ k'anw tɛ marifa san Rusi bolo an tɛ marifa feere Rusi ma ka tila ka wari di Mali ma ko Mali ka taa marifa san Rusi bolo o tɛ k'i yɛrɛ sɔsɔ voici pourquoi parce que wari min bɛ di an ma o wari de bɛ di ni condition min ye o condition de b'a to an tɛ se ka taa marifa san Rusi bolo à cause de l'embargo de l'Union européenne. Sinon, Turquie va s'abolo. Parce que Turquie m'a l'Union européenne. Donc, l'Union européenne n'a pas de conditions à imposer à la Turquie, qui jouit de sa liberté diplomatique et commerciale. Aux libertés d'être en boulot. Parce qu'en massa, il y a un boulot, on a flot dit, on le dit la main qui donne et celle qui commande. Parce qu'en massa, il y a un boulot, on a flot dit, on le dit la main qui donne et celle qui commande. Ni Rasbach yɛrɛ ko bolo min bɛ dili kɛ ko o bolo de sago bɛ kɛ o kuma kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ min bɛ nafolo di o nafolotigi dɛ o de sago bɛ kɛ e min ye nafolo minɛbaga ye dɛ e de bɛ nafolotigi nimisi wasa kow kɛ sisan nɔ ni e b'o bɛɛ dɔn munna e ko ninnu kana ni V8 ye u kana ni miliyɔnw ye u kana ni miliyariw ye ko e b'o minɛ ko e bɛ tila ka i yɛrɛ sago kɛ e bɛna fɛn fɔ olu ma e bɛna ko kɛ olu la min tɛ olu diya ye min tɛ olu sago ye o kuma e y'i dama mɔgɔ de ye wa Ala ye mɔgɔw dan e de y'i yɛrɛ dan wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hakiliman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko e t'i dama mɔgɔ ye wa hakiliman bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ye ko kelen de ye a ka nin kumakan ninnu de kama dɛ nin conférence in yɛrɛ de kama politiciens ɲɛ donna a la nin conférence in de kama yuruguyurugu mɔgɔw ɲɛ donna a la u tun bɛ siran ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ o kɛwale ninnu ta k'a sɛgɛrɛ parce que bɛɛ b'a bila kunna ko ni n sera a ma a bɛna bɔ ni ye a bɛna n lebu mais depuis a yɛrɛ ko a ye nana ye n b'a minɛ n bɛ tila ka aw gosi
olu dun b'a dɔn hakilimaya la n'i ye mɔgɔ ka nafolo minɛ sentiment dɔ de bɛ na i la k'a ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma. Donc o sentiment in de kama i b'i ɲɛ ci a tigilamɔgɔ ka kokolon dɔw kan. O sentiment in de kama hali n'i bɛ a tigilamɔgɔ ka kokolo ɲɛfɔ i t'a fɔ i komi i n'a fɔ i bɛ mɔgɔ tɔw ta fɔ cogoya min na. A yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'olu to yen nɔ, a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'olu dabiri dabiri. Ni a sentiment yɛrɛ sera hakɛ sugu dɔw ma, e bɛ bɔ k'a tigilamɔgɔ ka kokolon yɛrɛ de ta ka o bayɛlɛma k'i b'o kɛ ko ɲuman ye diyagoya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ. An ye Arasibaci ye ka o dɔw bɛɛ kɛ yan nɔ. Mun nana ni o ye? A ye nin kumakan minnu fɔ, o kɛra sababuya ye ka o mɔgɔ ninnu ɲɛ don a la. O mɔgɔ ninnu fana taara ka taa u ka nafolomafɛnw di a ma. A ye a nafolomafɛnw minɛ, a kɛra sababuya ye k'a ka kɛlɛ tiɲɛ. O misaliya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye jumɛn ye? O ye Cissé Technologie ka affaire ye. Yani Arasibaci ka Cissé Technologie ka katikati minɛ, a delila ka bɔ ka kuma sugu bɛɛ fɔ Gabriel Touré problèmew na, dɔgɔtɔrɔw ka grèvew la, mɔgɔ minnu sara, a ye kuma caman caman fɔ a ko la. Mais a kɛlenkɔrɔ kɔfɛ ka Cissé Technologie ka katikati minɛ, o Cissé Technologie ka scanner minnu bɛ yen nɔ ko o kan ka banabaatɔw furakɛ, o scanner ninnu nana bila problèmew kɔnɔna la. Cissé Technologie ma o scanner ninnu labɛn, mɔgɔ baden sara o kɔnɔna la, mais Arasibaci ma se ka bɔ k'i da maga la. A ma bɔ k'i da maga la kun jumɛn kama? Parce que Cissé Technologie ye hɛrɛ minnu ka ye, o hɛrɛ kama a y'i da den ka jamana kɔnɔden fantanw to yen o saya ninnu kɔnɔna la. Mais an tɛna fɔ k'an bɛ don o bɛɛ kɔnɔ k'o walawala ni video kɔnɔ. N'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na, an bɛna video kelen ta kɛrɛnkɛrɛn ma ka ko dɔw walawala o ko kɔnɔna la. Cissé Technologie ye katikati d'a ma wagati min na, mɔgɔw kɛlen ka o kumaw fɔ fanw fɛ ka a critiquer ni o kow ye. A nɔfɛmɔgɔ dɔw bɔra k'a essayer k'a fɔ k'o ye nkalon ye, ko Cissé Technologie ma mobili d'a ma, a donna tantɔ a bɔra tantɔ ka kuma caman caman fɔ. Bon a yɛrɛ ma sɔn ka bɔ ka kuma o la. Fo wagati min journaliste dɔ nana o y'a ɲininka ka a question in poser a kunna. A y'a essayer ka o journaliste la papa ka essayer k'a fɔ wa mobili saba de b'ale bolo, a donna ta a bɔra tantɔ. Bon comme o journaliste ye professionnel ye, i m'ale ka question jaabi, o seginna tuguni ka question kelen poser a kunna. Donc a y'a ye sisan nɔ tafan tɛ yen nɔ, a obligera sisan nɔ k'a fɔ ko wa ko Cissé Technologie ka mobili de don, ko o y'o di olu ma k'u k'u ka tournéw kɛ ni a ye, ko parce que k'u bɛ tournéw la mobili bɛ yan nɔ ko k'o minɛ ko k'o kɛ. Ka tila k'i to la k'a fɔ k'a bɛ kuma kɔ mun tuguni ka mɔgɔw tromper, ko hali o don na ko olu taara région dɔ la yen fɛ ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko o ye bɛɛ labɔ hôtel kɔnɔ ko ka olu loger yen nɔ. O tuma sagaw de tun bɛ o hôtel kɔnɔ yan. Mɔgɔw y'u ka wari sara ka taa hôtel kɔnɔ, hôteltigi ya ta y'a ka hôtel ye cogo cogo, o bɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɛɛ labɔ cogo di mɔgɔw kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'u ka wari n'u ka fɛnw sara k'u bɛ e ka délégation bila yen nɔ. A y'a essayer ka kow dabiri dabiri mɔgɔw da la quoi. Bon mɔgɔw kɛlen kɔfɛ a yɛrɛ kɛlen ka o confirmer sisan nɔ ko Cissé Technologie ye mobili di a ma. A ka mɔgɔ minnu kun bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ, olu fana bɛ tila ka bɔ tuguni ka défense ta, wayi mobili ka dɔgɔn dɛ, avion de kan ka d'a ma dɛ, nin de kan ka d'a ma, nin de kan ka d'a ma. Mun de nana ni nin bɛɛ ye? Parce que i y'i bolo don fɛn kɔrɔ i man k'i bolo don fɛn min kɔrɔ. N'a y'a sɔrɔ ale tun ma Cissé Technologie ka mobili minɛ, scanner ko in kɛra sababuya ye ka mɔgɔ minnu faga n'o ye jamana kɔnɔden fantanw ye, ni ale bɛ k'a fɔ k'a bɛ u ka kɛlɛ la, a tun bɛ bɔ o don ka olu défense ta Cissé Technologie contre la. Mais fan filɛ yɔrɔ min na a da ma maga o kuma la. Est-ce que vous comprenez, monsieur Arasibaci, que la voiture dont vous avez été appartenue à si c'est la voiture, mobile ça va de bien. Mais quand tu es vous comprenez confirmer quoi? La voiture de l'image sur Facebook. C'est la voiture de Cissé Technologie. Il nous a dit on va tourner la prendre ce véhicule, on va tourner Kenaï. On est parti à Ségou, il y a monsieur, comment il s'appelle, Bablé. Quand il a appris qu'à Métalé, à Belabo Hôtel qu'on a en délégation belge. On était à Sigasso avant-hier, il y a une dame qu'on n'a jamais vue qui a logé au hôtel qu'on a tout. Donc après entrer à Kaifana, il y a quelqu'un qui nous a donné 400 000 francs à y aller le frais de carburant. Donc tous ceux qui pensent que Allemagne n'est pas Monsieur du Allemand, n'est pas Koutouba d'Atrou, nous Nengo Aumango Arasibaci est un révolutionnaire qui n'a pas de repère. Abe moroba ou ka kewale ba munu fo. Abi sanga o moroba nunu ma. Ngani olu ka kewale ba turu sera ama ate sonko kewale ba nunu ke. Mena o daluya do fene boko di au masisa no. Akumana Burkina Be Norbert Zongo. Ouagadougou maire François Compaoré notre vieux Blaise Idroni. A kelen game ka chauffeur ke David Wedrago. A ko million kemeni ko shona le ga sokono ko chauffeur ke de a soin.
a ye chauffeur kɛ minɛ k'a don kaso la a yɛrɛ ka so kɔnɔ sous-sol tun b'a bara chauffeur kɛ sara a muso chauffeur kɛ muso de bɔra ka taa fɔ Robert Zongo ye Zongo ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa ye ko hali Blaise ka garde rapproché b'a la a ko k'ale ka compte bancaire la 1000 de tun bɛ yen a wagati 50 000 francs de tun b'a ka compte kɔnɔ donc a taara banque la k'a taara ye wari joli bɛ yen ka se ka dɔ ta ka nasɔngɔ bɔ a taara sɔrɔ 100 000 verselen ma ka compte kɔnɔ a ko banquier ma ko jɔn ye nin bila ye banquier ko k'u t'a dɔn a ko mɔgɔ min ye nin wari bila ye n'aw ma tigi fɔ n bɛ plainte don banque kama parce que nin ye tentative de corruption de ye a ko n bɛ n ka 1000 saniyalen fɛ ni 1,10 000 nɔgɔlen ye. Ni Rasbachi ko Norbert Zongo taara sɔrɔ ni nafolomuguba in dasilen bɛ a ka compte kɔnɔ a t'a dɔn mɔgɔ kelen min yɛrɛ ye nafolo in bila a ka compte kɔnɔ nka a ma sɔn nafolo in na a banna la parce que a b'a dɔn nafolo in di kun ye fɛn min ye wa a b'a dɔn fɛnɛ ni a ye nafolo in ta k'a mago ɲɛ a la nafolo in bɛna a se ko min ma o de ye k'a ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo ye. Rasbachi t'a dun e ta tɛ k'a fɔ ko nafolo dibaga ko e t'a dɔn dɛ e ta tɛ fɛnɛ k'a fɔ ko nafolo dibaga ko o de wulila a yɛrɛ ye ko ka taa di ma dɛ e de bɛ k'a fɔ ko nafolo dibagaw ko olu kana di i ma i dun b'a dɔn fɛnɛ i bɛ k'a fɔ ko minnu kana o nafolo in di i ma o tigilamɔgɔw jɛlen tɛ wa e b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ nakun ye o tigilamɔgɔ ninnu de kɛlɛli ye. Donc kasikasi b'i bolo 20 millions bɛ d'a ma o hali ni miliyari bɛ yen nana ye problème t'a la ma b'a la dɛ ala kelen de falen don jɔn si ma fa. Norbert Zongo a ko k'ale ka compte bancaire la 1000 de tun bɛ yen a wagati 50 000 francs de tun b'a ka compte kɔnɔ donc a taara banque la k'a taara ye wari joli bɛ yen ka se ka dɔ ta ka nasɔngɔ bɔ a taara sɔrɔ 100 000 verselen ma ka compte kɔnɔ a ko banquier ma ko jɔn ye nin bila ye banquier ko k'u t'a dɔn a ko mɔgɔ min ye nin wari bila ye n'aw ma tigi fɔ n bɛ plainte don banque kama parce que nin ye tentative de corruption de ye a ko n bɛ n ka 1000 saniyalen fɛ ni 1,10 000 nɔgɔlen ye. hali ni miliyari bɛ yen nana ye problème t'a la ma b'a la dɛ ala kelen de falen don jɔn si ma fa. a ko n bɛ n ka 1000 saniyalen fɛ ni 1,10 000 nɔgɔlen ye. n'a bɛ arranger i b'a yɛlɛma n'a tɛ arranger i b'a tile. O liberté était en boulot parce que on m'a ça et on coulot ni bedoka na folo là on a folo dit on les dit la main qui donne et celle qui commande. S'ils ont des millions au Canada, allez faire meeting au Canada, on met un meeting dans les femmes, on peut pas au Canada. Mais à titre naïf, je n'ai pas possible pour faire avec on a folo dit on les dit la main qui donne et celle qui commande. N'a pas arrangé ba yelama, n'a pas arrangé ba clé. Aw yɛrɛ ka kow ta aw ka da ɲɔgɔn kɔrɔ aw ka lajɛ a bɛ mɔgɔba minnu tɔgɔ fɔ nin ye tantɔ olu ka kɛwalebaw ani ale Rasbachi yɛrɛ a n'ale ka kɛwalew a y'u sanga ɲɔgɔn ma aw ka danfara lajɛ aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Seydou Badian ala ka hinɛ a la o ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ a ko. Quand tu deviens l'esclave de l'argent, tu perds ta dignité, tu perds ton nom, tu es prêt à tout vendre pour l'argent, parce que l'argent est tyrannique. Attention. Attention. Acceptez la pauvreté avec l'honneur. Ale bi an bɛ dugawu kɛ Seydou Badian Kuyate ye ala ka hinɛ a la ka dayɔrɔ suma ale de ye Mali hymne national sɛbɛn a ko k'a fɔ ko ni nafolo jari ye n'i ye nafolo kanu n'i kɛra nafolo ka jɔn ye i ka hɔrɔnya o bɛ tila i la i danbe o bɛ tunu i la nafolo man ɲi nafolo tiɲɛni kɛ nɔ a ka bon kojugu ko i k'i kɔlɔsi i k'i kɔlɔsi i k'i kɔlɔsi i ka sɔn fantanya ma i danbe kɔnɔna la hɔrɔnya kɔnɔna la o ka fisa i ka nafolo ta ka o fɛn ninnu bɛɛ lafili hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuyaliko ɲuman di an ma ni kun ye dakurunya damadɔ ye k'a ɲɛfɔ k'a yira aw la k'a fɔ Rasbachi ye révolutionnaire min ye a bi sanga mɔgɔ minnu ma olu ka kɛwale kisɛ kelen tɛ a la ni ko bɛ ale arranger wagati min na a b'a kɛ o cogoya la wa o ko kelen n'o tɛ arranger wagati min na a bɛ o ko kelen na gosi donc hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di a yɛrɛ ma ala ka faamuyaliko ɲuman di a ma kuma kun ye o de ye ko fɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala Muhamadu.